नमस्कार बंधुरा आबार एक भिडियो निये आपनादेर सामने उपस्थित हलाम। भिडियोटिर टपिकटी हलो आपनादेरके बोलेछिलाम जे 3-way टप दुटो आमरा रेडी करेछि, सेटा साउंड टेस्टिंग आपनादेरके शोनाबो। ता भेबेछिलाम दु एकदिन परे जखन बड़ो बोर्डटा आसबे तखन शोनाबो। ता भाबलाम कि ना आगे शुनिয়েই दिই जे छोटो बोर्डटा आछे क्लास डी बोर्ड আগেবারের মতো যেটা আমরা চালিয়ে শুনিয়েছিলাম। দেখিয়ে দাও, এই দেখুন এই যে जेड MT21 এই ছোটো বোর্ডটা দিয়ে আপাতত চালিয়ে শোনাচ্ছি। তারপরে বড় বোর্ড চলে আসলে তো আবার শোনাবই। 6 ইঞ্চিতে কালকে ভিডিও করব। আর এটা হচ্ছে 5 ইঞ্চি সাউপার, এর সাথে যখন 6 ইঞ্চি সাউপার দিয়ে চালাবো তখন আরও বেটার পারফরমেন্স হবে। তা এখন NCS মিউজিক চালাচ্ছি, শুনুন। NCS এই আওয়াজ অন্যরকম। আরে হেভি লাগছে। It never was at all. Let the silence fill the room. Let it gently start to bloom. Every thought begins to sleep, falling slowly, sinking deep. Every sound is far away, like it slowly turns to gray. Every breath begins. খুব সুন্দর ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আওয়াজ আর বেশ খুব ভালো। আর ঝংকার নিয়ে তো কোনো কথা হবে না, খুবই সুন্দর ট্রাভেলের, খুবই সুন্দর। যেরকম দেখতে সুন্দর, কোয়ালিটিও সেরকমই সুন্দর, খুব সুন্দর ম্যাচ করেছে। আর যখন এর থেকে বড় বোর্ড দিয়ে চালাবো ওই পারফরমেন্সটা আরও বেটার হবে, আরও বেটার। তা আপনারা সবাই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো শুনে। এই মাত্রায় ভিডিও নিয়ে আসবে। আর বড় বোর্ডটা অবশ্যই আসার পরে আমি ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে। তা এখন আপাতত এই পর্যন্ত ভিডিওটি রাখছি, সবাই ভালো থাকবেন।